ensuite, donc, partie 13. Donc, petit théorème de Fermat. يعني مبرهنة Fermat الصغرى. Ok. Donc, théorème, si P est un nombre premier et A appartient à Z, alors A puissance P congrès A modulo P. شوف هذه غادي تقول لك. دونك غندير ديمونستراسيون ديالها. دونك الديمونستراسيون ديالها باغ ريكيرونس. يعني دائما فاش كتشوف يعني سميتو ضروري كيكون يعني غير ريكيرونس. دونك غادي تقول على A puissance P congrès A modulo P. Corollaire, si P ne divise pas A, alors A puissance P moins 1 congrès 1 modulo A. L'utilisons هنا. دونك اللي تنحتاجوها هذا corollaire. دونك لاحظ معايا P ne divise pas. دونك هادي ne divise pas يعني دوز الشرط ديالنا. هنا P ان نومبر بروميير دونك هادي كيف ما كان، ولكن هنا قال لك ان P هاد P يعني هاد P ne divise pas A يعني ما كيقسمش A بيان. دونك عندنا الحق نكتبوا هاد الكتاب بيان. دونك هاد التيوريم دونك تري فاسيل. دونك نحاول نعطي شي اكزومبل ياك. اكزومبل عاد ندير ديمونستراسيون. دونك اكزومبل par exemple calculer par exemple un atteint 20 puissance par exemple 500 modulo par exemple 9. Donc calculer ça. Ok, bien. Donc on a 500 divisé par, donc divisé euclidienne, divisé par 9 moins 1. Là, on va dire P moins 1, donc 9 moins 1 égale à 8. Donc 50, donc fois 6. Donc fois 3. Donc bien. Donc oui, dit donc on check. Donc 500 plus et moins 8 fois 63. Vraiment 4? Non. Ici. Non, 9 fois 2. Si دابا كتسحب 6 عندي 9 fois 2 هي 16. Donc 4. Le reste égal à 4. Très bien. Donc bien, donc عندنا 500 égale à 8 fois 62 plus 4. هذه أول حاجة كتكتب البويسونس وكدير ديفيزي أوكليديان باغ بي موان 9. يعني بي في هذه الحالة هو 9. اوكي تري بيان. دونك دير ديفيزي اوكليديان. دونك شنو بقى ليا؟ بقى ليا دابا يعني غنستعمل في تيوريم دو فيرما. دونك دابخي اولا عندنا اور يعني نديرو الشرط ديالنا اللي قال لك اور 9 ne divise pas à 20, alors on utilise alors d'après le théorème de Fermat. 20 puissance 8 congrès 1 modulo quoi? Modulo 9 équivaut quoi? Donc on a 8 fois 62, donc 20 puissance 8 fois 62 congrès quoi? 1 modulo 1 puissance 62 il y a 1, donc 1 puissance 62 il y a 1 modulo 9. Donc 20 puissance 500. Donc بقات 4. Donc il y a congrès بحال اللي قلت هنا غنضرب فوا 2 puissance 4 وهنا غنضرب فوا 2 puissance 4 modulo 9. متفقين؟ يعني 2 puissance 4 fois 1 2 puissance 4
دونك غنشوفو دابا 2 بويسونس اولا هنا 20 بويسونس 4 يعني كونغري كوا بالنسبه ل 9. اوكي الموديلو 9 يعني شحال كتساوي. دونك ناخدو معايا كيفاش غندير لها. دونك عندي 20 divisé par 9 2 donc 18. ok 18 0 donc 2. Très bien. Donc 20 donc 20 congrès 2 modèle 9. Donc 20 fois 20 il y a 20 au carré, congrès 2 fois 2 il y a 4 modèle 9. Donc 20 puissance 3 congrès 4 fois 2 donc il y a 8 modèle 9. تعرفون كيفاش كندير لا ولا لا؟ دونك يعني بحال اللي قلتي كنشد هادي وكنضربها في 20 هي اللي كتشد درت ا كونغري بي ياك موديلو ان اي سي كونغري اي سي كونغري دي موديلو ان الوغ قلنا ا فوا سي كونغري بي فوا دي موديلو ان. هادشي اللي كنستعمل هادوك لي بروبوزيسيون اللي درت لكم قبيله هما اللي كنستعمل. تري بيان. دونك لاحظوا معايا كندير 20 فوا 20 هي 20 او كاري 2 فوا 2 هي 4 عاوتاني 20 او كاري فوا 20 هي 20 بويسونس 3 هنا 4 فوا 2 ايكال 8 بوغ دابا غنضرب 8 دونك 20 بويسونس 3 فوا 20 دونك 20 بويسونس 4 يعني 8 فوا 2 ايكال 16 9 موديلو 9 دونك 20 بويسونس 4 كونغري 16 موديلو موديلو كوا بالنسبة ل 9 دونك 16 divisé donc 16 divisé par 9 donc 1 9 la soustraction ديالنا غتبقى لي هنا 7. ok donc 7 donc congrès 7 modulo 9. très bien. ça donc équivaut quoi 2 puissance 500 congrès donc congrès 7 modulo 9. صاي يعني بحال كتستعملوها دونك ليتيليز ديالها كيكون ديريكت يعني مباشر يعني ما كيحتاج يعني شي حاجه صعيبه دونك يعني ساهله داكشي كيفاش يعني حاولت كتبوا داكشي عاودوه تجيكم داكشي فاصيل داكشي نفس الكيسيون كيبقاو يتعاودوا. اوكي بيان دونك شوفوا الديمونستراسيون ديالها لي تري فاسيل باغ ايكيفونس. ديمونستراسيون ok donc pour quel que soit نديرو a supérieur égal à 0 donc غناخدو غير a positif. ok دابا a appartient z مي غنشتغلو غير على a appartient n ونستنتجو a appartient z. ok يعني فاش تخرج لنا a يعني a سواء a positif راه الفورميل راه فري دونك راه حتى a négatif راه فري. ok très bien. pour a égale à 0 on a a puissance 0 puissance p كونغري 0 موديلو بي ولكن حنا فاش غنديرو ريكورونس غنديرو على ا. اوكي واش هادي فري؟ وي فري. دونك on suppose que la formule vraie donc a puissance p congrès a modulo p et montrons quoi a plus 1 puissance p congrès a plus 1 modulo p. Très bien. Donc on suppose ça et montrer ça. Bien. Donc nous allons formule du binôme donc a plus 1 puissance p égale à c et les coefficients du binôme donc pn p0 P0 fois A puissance P plus CP1 fois A puissance P-1 fois C plus CP2 fois A puissance P-2 plus etc. plus CP P-1 fois A plus CPP fois 1.
Donc CPP égale à 1 et CP0 égale à 1. Donc ça égale. Donc كنتمنى نشكر المراجعة نفورميتو بينا مرات هي درتها. دونك يعني ضروري خصكم تفهموها شويه باش يعني هادشي راه كيما قلت لكم ساهل، ولكن ملي كنتي تفهمها غيبان لك هادشي ما كتفهم والو، غتبقى كتقول لك خربقه التسديد. اوكي بيان. دونك هنا ا بويسونس بي بليس 1. دونك غنجيب 1 هنايا بليس CP1 fois A puissance P moins 1 plus etc. plus CP P moins 1 fois A. Très bien. j'ai déjà bien chauffé. هذا CP1 CP2 CP3 jusqu'à CP P moins 1 divisable par N ou le par Pi. Par Pi. Donc là. Donc, or quoi? Or, CPK égale P factoriel divisé par K factoriel fois N moins K factoriel. Donc, P factoriel égale à quoi? Égale à CPK fois K factoriel fois N moins K factoriel. Donc équivaut. Donc P factoriel est P fois P moins 1 égale à CPK fois K factoriel fois N moins K factoriel. Donc équivaut quoi? Donc P divise CPK fois K factoriel fois N moins K factoriel. Avec ou K entre quoi et quoi? Entre 1 et P moins 1. Donc, or K entre P moins 1, donc P ne divise pas K factoriel. Donc, P ne divise pas A K factoriel et aussi N moins K factoriel. Donc, théorème de Gauss, qui dit que ça ne divise pas avec. Donc, yani, sinon, P divise, donc, voilà, alors, P divise CPK. Ça y est, donc, quel que soit avec K entre 1 et P moins 1. Ça y est, donc, ça, modèle 1, ok? Donc, ça, donc, A plus 1 puissance P égale à A puissance P plus 1 plus P fois par exemple le K'. Ou la fois K. Ou non, on dire par exemple K'. Ou K' appartient à Z. Bien, الأمر واضحة. غادي نشوفوا A puissance P plus 1. شنو قلنا A puissance P؟ شنو افترضناها ليبوتيز ديالنا؟ قلنا بأن A puissance P كونغري A موديلو P. دونك سا غتبقى ليا A plus 1 puissance P égale à quoi? Égale à A plus 1. Ok? Plus P fois K'. Donc A plus 1 puissance P congrès quoi? Congrès A plus 1 modélo P. Très bien. Donc هذه بحال اللي قلتي هذه، دونك هذه راه هي A plus K fois P اولا باغ اكزومبل L fois P. دونك انا غادي نفاكتوري في P باش تبقى يعني L plus K prime. دونك في الاخر هي موديلو. اوكي موديلو P. Très bien. دونك شنو يعني تكون؟ دونك d'après le principe de récurrence, d'après le principe de récurrence, le théorème de Fermat est vrai. Très bien. Donc, on a terminé ce qu'on a fait, un petit théorème de Fermat. Donc, un exercice, ça va bien.